अस्सलाम वालेकुम। जैसे सालाना हर फैक्ट्री को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, पुर्ज़ों को चेक, रिपेयर या तब्दील किया जाता है। जैसे आपके बागीचे में लगे पेड़ पौधों की बिलाखिर तराश खराश ज़रूरी हो जाती है, और जैसे आपके मैले कपड़ों को धुलाई की ज़रूरत पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही रोज़ा या फास्ट हमारे जिस्म को, हमारे अंदरूनी निज़ाम को साफ़ और प्यूरिफाई करता है। आप जानते हैं रोज़ा गुनाहों को धो डालता है, बल्कि जिस्म के अंदर मौजूद जहरीले मवाद को भी खुरच के जिस्म से निकाल देता है। आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो पाता है। इस पर रिसर्च मौजूद है कि रोज़ा या फास्टिंग उम्र को बढ़ाता है। जब हम साइंस में उम्र बढ़ने की बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म को बीमारियों से रोकता है। तो इन अदर वर्ड्स ये उम्र बढ़ाने के मानों में इस्तेमाल होता है। मगर मसला ये है कि अफ्तारी के टाइम फास्टिंग के बाद फीस्टिंग शुरू हो जाती है। अफ्तारी में लोग इतना खा लेते हैं कि दिन भर की मेहनत को सिफर कर देते हैं। एक बात समझ लीजिए, आपने रोज़ा रख के अल्लाह की ब्लेसिंग्स भी लेनी है और हार्मोनल ब्लेसिंग्स भी साथ लेनी है। हमारे मज़हब में रोज़े को फ़र्ज कर दिया गया और मज़ाहिब में भी इसकी अफादियत बताई गई है। तो इसका जवाब है ऑटोफेजी। जी हाँ, आपको स्क्रीन पे लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आएगा, ऑटोफेजी। हमारे खलिए रोज़ाना काम करते करते थक जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो अल्लाह ने क्या किया, हमारे जिस्म को एक निज़ाम दे दिया जिसको ऑटोफेजी कहते हैं, जो हमारे जिस्म के अंदर होने वाली इस तोड़ फोड़, इस डैमेज, इस डिस्ट्रक्शन, इन टॉक्सिन, इन जहरीले मादों को हमारे जिस्म से निकाल देता है, रिसाइकल कर देता है। लफ्ज़ ऑटोफेजी का मतलब है सेल्फ ईटिंग, अपने आप को खाना, अपने आप को मारना, है ना हैरत अंगेज़ बात। मतलब इसका असल में ये है कि पुराने खलियों को जो अब बेकार हो चुके हैं, जो अब किसी काम के नहीं रहे, उनको मार के नए खलियों के लिए जगह पैदा करना जिस्म के अंदर। ज़ाहिर है पुराने खलियों को ठिकाने लगाएंगे तो नए खलियों की जगह बनेगी ना। तो हमारे जिस्म के अंदर एक निज़ाम है जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, जिसको प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। पुराने खलियों ने मरना और उनको रिप्लेस करना है नए खलियों ने। एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात सुनिए, ये रिसर्च है। देखा गया कि अगर इन पुराने खलियों को हमारा जिस्म, हमारी बॉडी रिसाइकल न कर सके, इनको ठिकाने न लगा सके, तो ये जिस्म के अंदर कैंसर तक पैदा करने की सलाहियत रखते हैं ये पुराने खलिए, क्योंकि ये पुराने खलिए भी मल्टीप्लाई होने की सलाहियत रखते हैं। मगर चूँकि बीमार होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो गलतियाँ करते हैं, एरर्स करते हैं, और इन गलतियों को हम जीनियाती गलतियाँ कहते हैं। और जिसकी वजह से होता क्या है कि ये खलिए कैंसर के खलियों में तब्दील हो सकते हैं, तो इंसान की गेम बजा डालते हैं। हमारे जिस्म में एक हार्मोन है जिसको इंसुलिन कहते हैं, सारे इसको जानते हैं, शुगर के मरीज़ तो इसको बिलखुसूस जानते होंगे। वो लोग जो इंसुलिन बढ़ाने की दवाइयाँ लेते हैं या इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं, उनको तो इसकी तारफ़ की ज़रूरत भी नहीं है। तो सारी गेम यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। याद रखें, हम डिस्कशन रोज़े के ऊपर कर रहे हैं, रोज़े के फ़ायदे के ऊपर। इन बातों को मैं आखिर में कनेक्ट करूँगा, समझते जाइए। जब एक नॉर्मल बंदा, एक सेहतमंद आदमी खा रहा होता है, तो उसके जिस्म में जो लबलब है वो इंसुलिन बना रहा होता है, और उसका काम क्या है कि जो आने वाली शुगर है उसको खलियों में पहुँचाया जाए, जो उसका ठिकाना है वहाँ तक उसको पहुँचाया जाए। अब यहाँ पे बात समझिए, अगर इंसुलिन बनेगा, बनता रहेगा, तो ऑटोफेजी का अमल नहीं हो पाएगा। इंसुलिन जैसे निकलेगा ऑटोफेजी का अमल स्टॉप हो जाएगा। और ऑटोफेजी के बारे में मैंने क्या बताया था, पुराने खलियों का मरना और उनकी जगह नए सेहतमंद खलियों का आना। ये अमल नहीं हो सकेगा अगर इंसुलिन ज़्यादा बनता रहे। पुराने खलिए जमा होते जाएंगे, जैसे एक ऑटो के ऊपर सवारियां बिठाते जाएं, वो चलती रहे, तो बिलाखिर होना एक्सीडेंट ही है, और इसी तरह बॉडी भी एक्सीडेंट कर देती है। तो कुछ लोगों को ट्रिक समझ में आ भी गया होगा, इंसुलिन को रेस्ट करवाना। इंसुलिन को रेस्ट करवाएंगे, ऑटोफेजी का अमल तेज़ हो जाएगा। चलो एक लम्हे के लिए रमज़ान की डिस्कशन नहीं करते। आम रातों में जब आप लेट नाइट खाना खाते हैं, रात गए तक दोस्त बैठे होते हैं, दुकानों पे लोग बैठे होते हैं, घरों के अंदर खाने लगे हुए होते हैं, दस्तरखान सजे हुए होते हैं, कोई भी टाइम खाने का मखसूस नहीं होता, जब भी आए खा लिया। ऐसे लोगों के अंदर ऑटोफेजी का अमल बिल्कुल हो ही नहीं रहा होता। वो ऑटोफेजी को चांस ही नहीं दे रहे होते, मौका ही नहीं फराम कर रहे होते कि उनके अंदर की सफाई कर ले। और ये मसला उनके साथ ज़्यादा होता है जो रातों को जागते हैं,
ظاہر ہے آپ جاگیں گے تو بھوک لگے گی، آپ کھانا کھائیں گے، آپ کی باڈی زیادہ انسولین بنائے گی، آٹوفیجی سٹاپ ہو جائے گی۔ یاد رہے انسولین وہ ہارمون ہے جو رات کو سوتا ہے، لبلبا وہ گلینڈ ہے، وہ غدود ہے جو رات کو سوتا ہے۔ آپ کی باڈی سوتی ہے، یہ بھی سوتا ہے، یہ رات کو کام نہیں کرنا چاہتا، یہ نائٹ شفٹ میں کام کرنے کا عادی نہیں ہے، اس کو بنایا ایسے نہیں گیا۔ آپ راتوں کو جاگتے ہیں، لیٹ نائٹ کھاتے ہیں، آپ اس کو اوور برڈن کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سرکیڈین ردم ہے کہ رات کو انسولین کروٹ لے کے سو جاتا ہے۔ آپ اس کو بار بار جو ہے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کھا کھا کے، اور اپنی باڈی کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ آپ رات کو کھائیں گے، انسولین آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا، کام پہ لگ جائے گا۔ اب افطاری کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ افطاری لیٹ کرتے ہیں، افطار کے ٹائم تھوڑا بہت کھا کے پھر کہتے ہیں میں افطاری میں لیٹ کھانا پسند کرتا ہوں، یہ بہت خطرناک عمل ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسولین مکمل سو چکا ہوتا ہے۔ اور اس ٹائم پہ اگر انسولین کو اٹھائیں گے کہ آؤ ہمارے لیے کھانے کو ٹھکانے لگاؤ، تو وہ بیچارہ ایگزاسٹ ہو جائے گا۔ انسولین دن کی روشنی میں ریلیز ہوتا ہے ہمارے جسم میں، اور رمضان کا مزہ دیکھیں کہ پورا دن آپ کھاتے نہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، نہ کھانا جا رہا ہے اندر، نہ انسولین بن رہا ہے، تو آٹوفیجی کا عمل پوری برق رفتاری سے جاری ہوتا ہے۔ دن کے وقت آٹوفیجی کا عمل پورے عروج پر ہوتا ہے۔ ایک مہینہ پورا مسلسل رمضان کے روزے رکھنے کے بعد آٹوفیجی کا عمل ہو کے ہمارے جسم سے سارا کچرا نکال دیتا ہے۔ آپ پھر سے برانڈ نیو ہو جاتے ہیں، آپ کی فیکٹری کی، آپ کی باڈی کی سالانہ صفائی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گھر کی خواتین سارا دن کچن کے اندر کھپ جاتی ہیں، کتنا ایک خوبصورت روزے کا عمل دن کو جاری ہے، اور پھر افطاری میں بیٹھ کے کھانے کو پھوڑا جاتا ہے اور پھر افطاری میں بیٹھ کے اس کھانے کو بھرپور طریقے سے پھوڑا جاتا ہے، اور رمضان کا اور فاسٹنگ کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ بالکل صفر ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو نارملی جب آپ سو جاتے ہیں تو آٹوفیجی کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ میں کھانا نہ ہونا شرط ہے اور انسولین کا آف ہونا شرط ہے۔ مثال سے سمجھی، اگر آپ رات سونے سے پہلے سب مل کر 30 انچ پیزا اڑاتے ہیں تو جو آٹوفیجی رات کو نیند کی حالت میں ہونی تھی وہ نہیں ہو پائے گی، اور ایسا پیزا یا کوئی بھی کھانا آپ کے جسم کے اندر زہر بن کے پھیل جائے گا۔ تو جو لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں وہ بھی آٹوفیجی کے سارے راستے بلاک کر دیتے ہیں۔ کچھ بہت اہم باتیں میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں، مختصر سی ہیں۔ افطاری کا کھانا مغرب کے فوراً بعد کریں، لیٹ نہ کریں، اور جو سحری ہے وہ بالکل آخری پہر آدھے گھنٹے کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ جتنا دن قریب ہوگا، سورج نکلنے کا ٹائم جتنا قریب ہوگا آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، کیونکہ پھر انسولین خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جیسے کھانا پیٹ میں جاتا ہے، ان کے اندر جذب ہونے لگتا ہے، تو انسولین کو ریلیز ہونا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، کام پہ جانا پڑتا ہے، اور اس کے اٹھنے کا ٹائم دن ہے، سورج کی روشنی میں ہے۔ افطاری کو مؤخر نہ کریں، سحری کو بہت ارلی نہیں کرنا۔ اگر اس روٹین پہ آئیں گے تو آپ کا وزن بھی کم ہوگا رمضان میں، ادروائز نہیں کم ہوگا۔ تلی ہوئی چیزوں سے بھی پرہیز کریں، ریسرچ موجود ہے کہ تلی ہوئی چیزوں سے بھی آٹوفیجی کا عمل سٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا موضوع، امید ہے آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ۔